living a life pleasing before God is a desirable trait a believer would ever want to have. Pero lisod kaayo kini nga tinguhaon. Tungod kay pagkalisod gayod himayaon ang Ginoo samtang nagakinabuhi ka ning kinabuhian ingon na Kristohanon. Kinahanglan nimo og dugang kaisog para kapasidunggan nimo ang Ginoo pag-abot sa naganlain na mga sirkunstansya sa ato ang kinabuhi. Now, ang pagpasidungog o pagpahimuot sa Ginoo tungod kay kini dapat man tinguhaon sa matag usa ka mga magtutuo, it means offering the best of everything that we have out of our love for Him. Buhaton nato ang tanan. Kung gihigugma nato ang Ginoo, bisan unsa pa man kalisod, pero atong buhaton ang tanan natong makaya. Ang atong pinaka-best, buhaton nato tanan para lang gyud kapasidunggan nato ang Ginoo og tungod sa ato ang gugma nganha kaniya. Diya sa Bible, may mga makita nato na mga tao diya sa Biblia na grabe ang ilahang desire na kapasidunggan nila ang Ginoo. Tanawa si Joseph. Isa'y gabasa sa life story ni Joseph. Joseph the Dreamer, masilado siya ni Ana, Joseph the Dreamer. Si Joseph, isa siya sa mga anak ni Jacob. Sa 12 ka banay, o isa siya sa 12 sa mga anak ni Jacob. Nga diin, gibaligya kini siya sa mga igsuon dito sa Israel o dito sa Egypt. And then nahimo siyang gibaligya siya sa usa ka langyaw, and then ang langyaw nagbaligya kaniya ngadto sa Egypt. Ug nagtrabaho siya sa leadership sa usa ka right hand sa paraon sa Ehipto. Pero samtang nagtrabaho siya ug nahimo siyang ulipon sa bawang nga tao, o nahimuot ang iyang agalon sa iya. Hinungdan nga gipromote siya. Gihimo siyang piniyalan sa tanan ng mga butang sa maong agalon. Ingon niya, makahimo ka, ikaw aduna na ipagbuot nining tanan. Basta ayaw lang hilabti ang akong asawa. Usa ka adlaw ni ana, samtang wala ang iyahang bana niya ug si Joseph miadto sa balay ug nagsuroy-suroy ug nagtuyok siyang balay sa sulod, and then timing to na ligo ang asawa ni i-attempt niya og tintal kini si Joseph. Pero si Joseph midagan siya ug miingon siya, dili ko makahimo sa pagpasipala sa akong Dios. Mao ingon ako nga kinahanglan nimo og dugang kaisog para makaikyas ka sa nagkalain na mga sirkumstansya sa kinabuhi aron ikaw mapasidunggan nimo ang Ginoo. No? Niining kapanahunan daghan og mga hinungdan nga muhagit ka nato aron dili nato kapasidunggan ang Ginoo. That's why it takes courage para gyud mahatag nimo imong best out of your love sa Ginoo. Now nga to mensahe ning taknaa sa kabuntagon, bagay gud kita ining ginatawag pleasing God beyond circumstances. Ano daw? Pagpahimuot sa Ginoo, taliwala man sa mga kahimtang o taliwala man sa sirkumstansya o taliwala man sa mga panghitabo. Now in Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Si Apostol Paul mismo nag-ingon, mabisan unsa nga imong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing alang sa Ginoo ug dili alang sa tao. Mao ni ang pinakalisod. Kasagaran ka nato matintal ta sa pagbuhat para sa ikahimuot sa tao ug dili para sa ikahimuot sa Ginoo. Usahay ang atoang mga pagpamuhat, buhaton nato kini dili para sa Ginoo kundi para sa tao, dili lang kay usahay kundi kasagaran jud kini nga nagapanghitabo. Even diha sa atoang lain-lain na mga ministry sa simbahan, usahay matintal ta nga buhaton nato kini para aning mga tawhana, para ni individual nga tao, para ni tarpulano. Pero ang pulong sa Ginoo gitudluan mismo kita ni Apostol Paul na bisan unsang atong buhaton nato kini sa kinasingkasing para sa Ginoo ug dili para sa tao.